बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इज़ सिंपल। दिस इज़ फ़ाकिहा इमरान। जनाब मुबारक हो, नया साल शुरू हुआ है। वी आर इन 2021। जनवरी का जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो बड़ी एक्साइटमेंट में होता है कि अच्छा अब माशाल्लाह इतने सारे जो हमारे प्लान्स हैं हम उनको पूरा करेंगे। नई नई रेजोल्यूशंस बन रही होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो बड़ी लंबी लिस्ट बनाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी क्या फ़र्क पड़ता है, आज का साल हो या पिछला साल हो, उनको किसी भी चीज़ से जो है ना कोई किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो कोई रेजोल्यूशन, कोई गोल कुछ भी नहीं है, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या नए साल के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई सुबह के साथ क्या हमें कुछ नए प्लान्स बनाने चाहिए या नए गोल्स या नए टारगेट्स अपने लिए सेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो उसका सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप देखें कि ज़िंदगी में से आप उम्मीद निकाल लेते हैं तो ज़िंदगी में बचता क्या है। हमें पास अगर हमारे पास होप ना हो, उम्मीद ना हो, तो शायद हम अपने बिस्तर से भी ना उठें। सो इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक नई सुबह है, एक नया साल है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसके साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए और नए गोल्स जो हैं या नए प्लान्स जो हैं वो बनाने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बनाते तो हैं हम बहुत सारे, लेकिन वो फिर पेपर पे ही रह जाते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं होते। आखिर इसकी क्या वजह है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद ये भी है कि जब हम एक लिस्ट बना रहे होते हैं तो उसमें विशफुल थिंकिंग जिसको कहते हैं ना, एक लंबी सी लिस्ट, ये भी करना है, ये भी करना है, यानी 6, 7, 8, 10 टास्क हम उस चीज़ के अंदर या गोल्स उस चीज़ के लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो न्यूरो साइंस भी कहती है कि जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना कम चांस है हमारा उस लिस्ट पे काम करने का। सो इसका बेस्ट तरीका जो है वो ये है, एक गोल उठाएं। एक ही काफ़ी है अगर हम उस गोल के ऊपर काम कर लें। जब आप एक गोल लिखते हैं वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने इस साल जो है अपनी जो सुस्ती है उस पर काम करना है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस साल जो है मैंने अपना जो है टाइम मैनेजमेंट का जो है वो बेहतर करना है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने इस साल अपनी कोई एक ट्रेनिंग या कोई क्वालिफ़िकेशन जो है उसके ऊपर काम करना है, या मैंने इस दफ़ा सड़ना कम है और लोगों को अच्छी तरह मिलना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या गोल है। एक गोल लिखें, उस गोल के बाद उसके नीचे 2 या 3 सॉलिड किस्म के एक्शन ज़रूर बनाएं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे करना क्या है। देखिए, डेस्टिनेशन हर कोई बना लेता है, गोल जो है वो एक तरह से एक डेस्टिनेशन है, लेकिन वो जो मैप है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा वो हम आमतौर पे नहीं बनाते। इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसमें सोचने की ज़रूरत पड़ रही होती है, टाइम लगाना पड़ रहा होता है, उसमें वो चीज़ें लिखनी पड़ती हैं जिनका मतलब है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ भी होगी, लेकिन अगर तकलीफ़ नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। सो एक गोल बनाएं। जैसे मैं अगर ये कहती हूँ कि मैंने इस साल अपने गुस्से पे काबू पाना है, ठीक है जी, तो मेरा गोल ये हो गया। ओके, अब जब एक्शन प्लान की बात आती है तो 2 या 3 सॉलिड स्टेप्स। जैसे मैं ये कहूँगी कि अच्छा अगर किसी ने कोई बात की है तो मेरी जो एक आदत है कि मैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड करूँगी कि अच्छा अभी इसको बताती हूँ इसने ये क्या कहा। तो मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि इस दफ़ा किसी भी चीज़ पे जवाब देने से पहले मैं अपने आप को 2-3 सेकेंड या मिनट ज़रूर दूँगी, बग़ैर सोचे किसी चीज़ का जवाब नहीं दूँगी। इसी तरह आप 2 या 3 एक्शंस डाल सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी गोल के लिए, अगर उसके साथ टाइम ना लिखा हो कि ये जो है मैं गोल इतने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ये अचीव करूँगी, ये इसकी टाइम लाइन है, तो वो गोल बन जाता है गोली जो कि हम अपने आप को दे रहे होते हैं। तो लिहाजा टाइम लाइन ज़रूर उसके साथ लगाएं कि ठीक है मैंने ये अचीव करना है अगले 3 महीने में या अगले 4 महीने में। छोटी छोटी चीज़ें बनाएं और छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलें। देखिए, ब्रेन साइंस जो है ना उसकी बड़ी एक कमाल बात भी जो है वो ये कि हम लोगों को वो ये कहती है कि हमें एक बड़ी विक्ट्री होती है और एक स्मॉल विन्स होते हैं। हम ह्यूमंस बाज़ औक़ात बड़ी विक्ट्री से इतने ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि हम स्मॉल विन्स को छोड़ देते हैं, लेकिन जब स्मॉल विन्स को छोड़ते हैं तो बड़ी विक्ट्री भी रह जाती है। सो लिहाजा छोटे छोटे स्टेप्स लें। जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो ज़िंदगी के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको चेंज नज़र आएगा। तो पहली चीज़ एक गोल, एक से ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ उसके साथ 2 या 3 वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर एक्शन आइटम्स कि ये करूँगा तो ये गोल अचीव होगा। तीसरी चीज़, टाइम ज़रूर दें।
کہ یہ میں نے اچیو کرنا ہے 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں, اسپیسیفک ڈیٹ ڈالیں اس کے اوپر. اینڈ دین دا فورتھ تھنگ وچ ریئلی ورکس, اور یہ میں نے اپنے ساتھ بھی کر کے دیکھا, بہت دفعہ ٹریننگز میں بھی کر کے دیکھا ہے. دیکھیں انسان کی نا فطرت کیا ہے, ہمارا بنانے والا جو ہے اس کو ہماری فطرت معلوم ہے, لہٰذا وہ ہمیں اسی طرح لے کے چلتا ہے. ہماری فطرت میں ہے کہ ہم کسی بھی انسینٹیو کہہ لیں, کسی بھی ریوارڈ جو ہے اس کو کہہ لیں, اس کی طرف بھاگتے ہیں, اور جہاں کہیں تکلیف ہو, پینلٹی ہو یا پین ہو, اس سے دور بھاگتے ہیں. سو جیسے کبھی آپ کسی کو کام دیتے ہیں یا بچوں سے یا ٹیم میں اگر کوئی اسائنمنٹ دی اور وہ اسائنمنٹ پوری کرتا ہے تو آپ جا کے اس کو کندھے پہ جو ہے نا پیٹ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں شاباش کیا زبردست کام کیا ہے, ریکگنیشن ہوتی ہے, کبھی انسینٹیو بھی مل جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے نہیں کام وہ کیا تو ہم اس کو پوچھتے ہیں بھی کیوں نہیں کیا. اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے جس میں بعض اوقات تھوڑی سی پینلٹی بھی ہو جاتی ہے یا ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے. کسی بھی ریلیجن کو اٹھا لیں, ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر انسان چلتا نہیں ہے. لہٰذا جب آپ اپنا گول بنا رہے ہیں تو آپ اپنے خود کو اکاؤنٹیبل کریں, کسی اور کے نہیں ہے. وی آر آل لائک میچور پیپل. اپنے ساتھ اس کے انسینٹیو ضرور لکھیں کہ اچھا اگر میں نے یہ گول پورا کیا تو میرا انسینٹیو کیا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں ایک دفعہ کوچنگ کر رہی تھی ایک صاحب کی, اور بڑا زبردست ہمارا وہ کوچنگ والا پورا ایکسپیرینس چل رہا تھا. تو ان کے کچھ ایکشن پلانز انہوں نے لکھے, اور اینڈ میں جب میں کوچنگ سیشن ختم کر رہی ہوں تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ نے یہ کام سارے کر لیے تو آپ اپنے آپ کو کیا انسینٹیو دیں گے. تو انہوں نے کہا جی میں ایک بڑے عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی شوز کو اس طرح والے خریدنے ہیں, میں وہ خریدوں گا. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی چھوٹے چھوٹے انسینٹیوز دیں. میں نے کہا اچھا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی پینلٹی کیا ہوگی. یہ سب سے بڑی مزے کی بات ہے. انہوں نے کہا جی میں امی کو خالہ کے گھر لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ میرے لیے سب سے مشکل کام ہے. سو اینڈ ٹو اوائڈ دیٹ آئی ول ڈو دس ورک. سو اینی تھنگ which energizes you, which makes you happy, that is an incentive for you. بے شک وہ کہیں باہر جا کے کھانا کھانا ہے, بے شک وہ کوئی اچھی مووی دیکھنا ہے, بے شک وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے اچھا سا چٹ چیٹ کرنی ہے. اور پینلٹی از اینی تھنگ. پینلٹی کا مطلب یہ نہیں کہ بندے کو کھڑا کر کے اس کو کوڑے مارنے شروع کر دینے ہیں, نہیں. پینلٹی کا مطلب ہے وہ ایسی چیز, وہ ایسا کام جو میں بہت خوشی سے نہیں کرتا لیکن مجبوری سے کرتا ہوں. اکاؤنٹیبلٹی انسان کے خمیر میں ہے. جنت اور جہنم بھی اکاؤنٹیبلٹی ہی ہے اگر آپ دیکھیں. سو اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کبھی بھی گولز پورے نہیں ہوں گے. سو نئے سال کا آغاز کریں, بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارا بہت بہترین گزارے. جو مشکلات ہم نے پچھلے سال میں فیس کی, اللہ کرے کہ پوری دنیا کے لیے یہ بہت بہترین قسم کا سال رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی آگے بڑھیں. ایک گول بنائیں, اس کو بہت اچھی طرح سے اسپیسیفک ایکشنز کے ساتھ لے کے چلیں, اس کا ٹائم ساتھ اس کے لگائیں کہ کیا ٹائم لائن ہے, اور آخری چیز انسینٹیو اور پینلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی اس کے اندر ضرور رکھیں. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ول ورک. اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہو تو پھر دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.